السلام عليكم ورحمة الله. غادي نخدمو اليوم مادة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. في هذا المقرر كاينين جوج ديال المقررات. غادي نخدم في هذا المقرر وغادي نخدم في مقرر واحد اخر. غادي نخدمو اليوم ان شاء الله unité 1 activité de la langue. غادي نخدمو انا وياكم الكونجيغيزون والأورثوغراف. 1. Souligne les verbes à l'infinitif. Saluer, volera, finir, partirait, porteront, apercevoir, garder, choisiront, avoir, mangerait, écrire, chanter, parle, chanson, fabriquerait, sortie. إذن شنو هو؟ غادي قالك نديرو نسطرو تحت لي فيرب على الانفينيتيف. نعرفو بعدا شنو هو لو فيرب على الانفينيتيف. لو فيرب على الانفينيتيف est un verbe non conjugué. هو واحد الفعل اللي مازال هو ما مصرفش. اذا غادي نشوفوا شنو هما الافعال اللي عندنا هنايا مازال ما مصرفاش نسطرو عليهم. مثلا عندنا saluer, finir, apercevoir, garder, avoir, écrire, chanter. هادو هما الافعال اللي عندنا هنا مازال ما مصرفينش. لي فيرب على l'infinitif. قلنا لو فيرب على l'infinitif est un verbe non conjugué. هذا هو لو فيرب على l'infinitif. غادي نمرو هنايا لا دوزيام. souligne les verbes au futur. شنو هما لي فيرب لي au futur اللي عندنا في المستقبل؟ غادي vous voyagerez avec nous. Nous irons à Agadir. Les voyageurs attendent le train sur le quai. Le TGV est un train rapide. Le contrôleur contrôle les tickets. La gare est immense. Il rentrera du voyage le week-end prochain. Le contrôleur vérifiera les tickets. إذن نشوفوا أشنو هما الأفعال اللي عندنا هنايا في الفيتور. أشنو هما لي تيرمينيزون ديال الفيتور؟ قلنا لي تيرمينيزون ديال لي فيتور ديال الفيتور هما RAI RAS RA RONS REZ RONT. هادو هما لي تيرمينيزون ديال الفيتور. لي terminaisons du futur simple. قلنا les terminaisons du futur simple هما RAI RAS RA RONS REZ RONT. ملي حنا غادي نلقاو بحال هادو في افعال تما راه غادي نعرفوا واش هادوك هما الافعال اللي مصرفين في المستقبل اللي هو futur. نعاودو نرجعو. قلنا souligne les verbes au futur. Vous voyagerez, قلنا
EZ. إذن هذا في le futur. Vous voyagerez avec nous. هذا في le futur. Nous irons à Agadir. قلنا ما بين les terminaisons ديال futur RONS. C. Les voyageurs attendent le train sur le quai. ما عندناش هنا. D. Le TGV est un train rapide. ما كاينش عندنا هنايا شي verbe au futur. Le contrôleur contrôle les tickets. La gare est immense. Elle rentrera du voyage le week-end prochain. قلنا elle rentrera. إذن عندنا اللي هو RA. هنايا elle rentre. هذا futur. Le contrôleur vérifiera les tickets. اللي هو عندنا. إذن هادو هما les verbes au futur اللي عندنا. غادي نمرو رقم 3. Complète les phrases avec avoir ou être au présent. نملؤو هاد الفراغات هادو اللي عندنا إما ب auxiliaire avoir ولا être au présent في الحاضر. كيف ما كنعرفو le verbe avoir au présent هو le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent هو j'ai, tu as, elle, là, nous avons, vous avez, elles ont. إذن هذا هو le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. غادي نشوفو اشنا هو le verbe être au présent. Le verbe être au présent. Il y a je suis, tu es, et les, nous sommes, vous êtes, elles sont. Et dans le verbe être au présent, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Maintenant, le verbe être, le verbe avoir au présent, j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. باش نعقلو اليوم ديما نقولو مثلا avoir au présent j'ai AI, tu as AS, elle a A, nous avons ONS, vous avez EZ, elles ont ONT. صافي. دابا غادي نمرو باش نملؤو
هاد الفراغات هادو اللي عندنا هنايا، اللي عندنا هنا، عندنا complète les phrases avec avoir ou être au présent. Tu très content. اش غادي نقولوا؟ واش غادي نديرو هنايا avoir ولا être؟ غادي نديرو être. Tu es. ES. هنا nous un chat gris. اش غادي نقولوا؟ nous avons un chat gris. سعاد غادي نقولوا اي، هي كتعني ال. اش غادي نقولوا؟ سعاد اي، غادي نصرفوه في لو فيرب être. et dans le jardin. مروان اش غادي نديرو هنايا؟ لو فيرب avoir. مروان هي هادي، مروان كنعنيو بها ال. مروان a une belle bicyclette. هنا vous êtes sur la piste de course. Vous êtes. Le verbe être. Je suis en voyage. Le verbe être. غادي نمرو j'ai, elles ont une fête à préparer. ONT, le verbe avoir. غادي نكتفيو بلا كونجيغيزون، والحصه الجايه ان شاء الله غادي نخدمو انا وياكم الاورثوغراف. شكرا على المشاهده، والى الفيديوهات الجايه ان شاء الله. مع السلامه.